እንደምን አላችሁ ውድ ተማሪዎች በዛሬው ዕለት የዘጠነኛ ክፍል የሂስትሪ ትምህርትን ዩኒት 4 ነው። ይህ ዩኒት 4 የመጀመሪያውን ፓርት 1ን the middle ages and early modern world from 500 to 1750s የሚል ነው። ከ500 እስከ 1750 ድረስ ያለውን የሚድል እና የአርሊ ሞደርን ወርልድ ሂስትሪ ነው የምናየው ማለት ነው። ሶ ይሄኛው ቶፒክ ይሄኛው ዩኒት አጠቃላይ 75 ጥያቄዎች አሉ። ስለዚህ ዛሬ ከ1 እስከ 40 ያሉትን ጥያቄዎች እናይና ኔክስት ደግሞ የቀሩትን ጥያቄዎች እናያለን። ሂስትሪ ብቻ ሳይሆን ያው ሌሎች የትምህርት አይነቶችንም እያዘጋጀን እንገኛለን። እንደዚሁ የዩቲዩብ ቻናል ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ለዚህ የዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ። አብረን እንቀጥላለን። ሼርና ላይክም እያደረጋችሁ እንላለን። ይህንን ሂስትሪ ትምህርት እንዲሁም ሌሎችን የትምህርት አይነቶች ጥያቄዎቹን በመጽሐፍ መልክ አዘጋጅተናል። ስለዚህ መጽሐፉን በፒዲኤፍ ማግኘት ከፈለጋችሁ ከታች ዲስክሪፕሽን ላይ በተቀመጠው ሊንክ መሰረት ባለው አድራሻ መሰረት ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ወደ ጥያቄዎቹ እንሄድ። ነምበር 1 the Byzantine Empire was a the autocracy, b the autocracy, c a democracy, d oligarchy. okay, a አውቶክራሲ የባዛንታይን ኤምፓየር የሚባለው አውቶክራሲ ይባል ነበር ማለት ነው። the Byzantine Empire was ruled by a single emperor አንድ ኢምፐረር ነበር who had supreme power of was የፖለቲካ የሪሊጂየስ የሃይማኖታዊ ጉዳዮች ባለስልጣን ነበር ማለት ነው። ሶ ይሄ ምን ይባላል አውቶክራሲ እንለዋለን ማለት ነው። ሁለቱም ሃይማኖታዊም ፖለቲካዊም ስልጣን ያለው አውቶክራሲ እንለዋለን። Number 2 under the emperor imperial China was administered by a the Confucian priests, b elected councils, c feudal lords, d civilian officials. d civilian officials. So the imperial China was governed by the bureaucracy of civilian official የሚባለው ማለት ነው። who were often selected through a system of civil service exams based on የኮንፊሽየን ፕሪንሲፕል ኮንፊሽየስ የነሱ ፈላስፋ ማለት የፍልስፍና አባት የሚባለው ኮንፊሽየስ ምን ሚላ እንትን ነበረው ኮንፊሽየን ፕሪንሲፕል ነበሩ ማለት ነው። so based on that የሚመረጥ ነው ይሄ civilian official የሚባለው ማለት ነው። Number 3 in Britain the followers of the Protestant established their church during the Reformation known as a Lutherans, b Jesuits, c Presbyterian, d Anglican. d Anglican. so Anglican የብሪቴን እንትን ነው በዋናነት The Anglican Church was established in Britain during the Reformation under the leadership of the King Henry VIII ማለት ነው። So it was created as a separate church from the Catholic Church. ይሄ አንግሊካን ቸርች የሚባለው ከካቶሊክ ቸርች ተለይቶ ራሱን የቻለ የተደረገበት ማለት ነው። Number 4 which one of the following factors did not contribute to making Great Britain the starting place of the Industrial Revolution? A the presence of abundant natural resources, b large labor force to work in the new factories, c the readiness of Britain to invest the new industrial machine, d none of the above. D none of the above. okay, so all factors are listed in the options where significant in the making Great Britain starting place of the Industrial Revolution. እነዚህ ሶስቱም ፋክተሮች የግሬት ብሪቴን ስታርቲንግ ፖይንት ኦፍ ዘ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ያሳዩ እንትኖች ናቸው ማለት ነው። Number 5 which of the following explorers discovered America in the 1492?
A. Vasco da Gama, B. Christopher Columbus, C. Ferdinand Magellan, D. Henry the Navigator. B. Christopher Columbus number. Christopher Columbus was the discoverer of the America, the 1492 አሜሪካን ያገኘ ማለት ነው። 6. What was the primary reason the period between 500 AD and 1000 AD is called Dark Ages? ምንድነው ምክንያቱ ዳርክ ኤጅ የተባለው ከ500 እስከ 1000 AD ያለውን ማለት ነው? A. The rise of the Byzantine Empire. B. The decline of Greco-Roman civilization in Western Europe. C. The growth of the trade and cities. D. The spread of the Islam across Europe. Okay, B. The decline of Greco-Roman civilization in Western Europe. ይሄ ግሪኮ-ሮማን የሚባለው ስልጣኔ መውረዱና መውደቁ ማለት ነው። ኡርባናይዜሽኑ ዝቅ ማለቱ ዳርክ ኤጅ ተብሎ ይታወቃል በዚህ ዓመተ ምህረት ማለት ነው። 7. Which of the following tribes invaded Western Europe during the 5th century AD, contributing to the decline of the Western Roman Empire? A. The Mongols. B. The Anglo-Saxon and Frank. B. The Vikings. D. Ottomans. Okay, B. The Anglo-Saxons and Franks የሚባሉት ናቸው ለዌስተርን ሮማን ኤምፓየር መውደቅ ምክንያት የሆኑ ትራይብስ የሚባሉት ማለት ነው። 8. What was the main socio-political system that emerged in the European during the Dark Ages? A. Democracy. B. Feudalism. C. Capitalism. D. Communism. Okay, B. Feudalism. Okay, yeah, feudalism during the Dark Age የነበረ socio-economic system ወይም socio-political system የምንለው ነው ማለት ነው። Feudalism was the hierarchical system of land holding and service that emerged in Western Europe during the Dark Ages. 9. In the feudal society, who provided military services in exchange of land? A. Peasants. B. Knights. C. Bishops. D. Merchants. B. Knights ናቸው። እነዚህ የሚሊታሪ ሰርቪስ የሚሰጡ የሚሊታሪ አገልግሎት የሚሰጡ ነበሩ በፊውዳሊዝም ጊዜ ማለት ነው። So the knights were given land or fief የሚባለው ማለት ነው in exchange for the providing military services to the lords in the feudal society. ለሎርዶች ላለቆቻቸው የሚሊታሪ ሰርቪስ ይሰጣሉ፣ እነሱ ደግሞ መሬት ይሰጣቸው ነበር ማለት ነው። Number 10. What was the role of the church in the feudal Europe? A. It only provided spiritual guidance. B. It held authority over the ruling class and the common people. C. It governed all political affairs. D. It operated solely as an economic entity. B. It held authority over the ruling class and the common people. Okay, so the church played a central role in the both spiritual and secular life ማለት ነው in the feudal Europe, influencing the rulers and peasants ማለት ነው። 11. What was the capital of the Byzantine Empire? A. Athens. B. Rome. C. Constantinople. D. Cairo. Okay, C. Constantinople ነበረች ወይም ኮንስታንቲኖስ የሚባል ሶ ኮንስታንቲኖፕል የኮንስታንቲኖፕል የምትባለው ማነች? ያሁኗ ሞደርን ዳዮ ኢስታንቡል ማለት ነው ወይም የቱርክ ማለት ነች። እቺ ባዛንታይን ኤምፓየር የነበረበት was the capital of the Byzantine Empire and vital hub for trade እና ካልቸር ማለት ነው። ለትሬድ እና ለካልቸር ሴንተር የነበረች ከተማ ነበረች። 12. Which event in the
1054 AD caused split between the Byzantine Empire and the Western Roman Catholic Church ሁለቱ ስፕሊት ያደረገ የተከፈሉበት የባዛንታይን ኤምፓየር እና ዌስተርን ሮማን ካቶሊክ ቸርች ተብሎ ማለት ነው። ምን አይነት ኢቨንት ነበር የተከሰተው? A the fall of Constantinople, B the battle of Manzikert, C the Great Schism, D the rise of Islam. C the Great Schism የሚባለው ኦኬ the Great Schism በ1054 ዓመተ ምህረት ማለት ነው marked the formal split between the Eastern Orthodox Church and the Roman Catholic Church ማለት ነው። ይሄ ባዛንታይን ኤምፓየር የሚባለው የኢስተርን ኦርቶዶክስ ቸርች ነው። ይሄኛው ደግሞ የዌስተርን ካቶሊክ ቸርች ተብሎ ተከፈለ ማለት ነው። who was the Byzantine emperor during the height of the power in the 6th century? A the Emperor Constantine, B the Emperor Justinian, C the Emperor Charles Magin, D the Emperor Nero. Okay, B the Emperor Justinian. Emperor Justinian was the emperor of the Byzantine ማለት ነው። Okay, the Emperor Justinian was known for the expanding of the Byzantine Empire and codifying the Roman law. የሮማን ህግን የሚያወጣ ነው ይሄኛው ጀስቲኒያን። 14 the Byzantine empire's economy was primarily based on A slavery, B agriculture, trade and crafts, C industrial manufacturing, D military conquests. B agriculture, trade and crafts ነበሩ ማለት ነው። ኦኬ ይሄ የባዛንታይን ኢኮኖሚ የተመሰረተበት ወይም ደግሞ ቤዝ ያደረገበት ማለት ነው። 15 which of the following was a major challenge faced by the Byzantine Empire in the 11th century? A the rise of feudalism, B the invasion of the Seljuk Turks, C the spread of Christianity, D the collapse of trade routes. Okay, B the invention of Seljuk Turks የሚባለው okay the Seljuk Turks began military occupation in the Asia Minor, posing the significant of threat of the Byzantine Empire. የባዛንታይን ኤምፓየር ስጋት የነበረ ማለት ነው። ይሄ ኢንቬንሽን ኦፍ Seljuk Turks. 16 what marked the beginning of the Islamic calendar? A the birth of the Prophet Muhammad, B the death of Prophet Muhammad, C the hijra or migration to Medina, D the rise of Umayyad Caliphate. C the hijra የሚባለው ወይም ደግሞ ወደ መዲና የተደረገ ጉዞ ማይግሬሽን ቱ መዲና ምን ተብሎ ይታወቃል? የእስላሚክ ካላንደር የጀመረበት ማለት ነው። ሶ ሂጅራ ኦር ማይግሬሽን ኦፍ ፕሮፌት መሐመድ and the followers to መዲና ነብዩ መሐመድ እና ተከታዮቻቸው ወደ መዲና ያደረጉት ጉዞ በ622 AD ማለት ነው ማርክድ at the start of the Islamic calendar ማለት ነው። ኢስላሚክ ካላንደር የጀመረበት ተብሎ ይወሰዳል ማለት ነው። 17 which of the following was not a reason for the rapid expansion of the Islam in the 7th and 8th centuries? A military conquest by the Arab caliphates, B the appeal of Islamic teachings, C the support of the Roman Empire, D the weakening of the Byzantine and Persian empires. C the support of the Roman Empire ማለት ነው። ይሄ እንደ ምክንያት አይወሰድም። እስልምና ኤክስፓንድ እንዲያደርግ እንዲስፋፋ በ7ኛው እና በ8ኛው ሴንቸሪ እንዲስፋፋ ይሄኛው ምንድነው ሮማን ኤምፓየር ሰፖርት አላደረገም እንደ ምክንያት አይቆጠርም ይሄ ማለት ነው። ነገር ግን ሌሎቹ እዚህ ጋር ያሉት ዋና የእስልምና መስፋፊያ
ምኖች ናቸው ማለት ነው ምክንያቶች ወይም ደጋፊዎች ናቸው ማለት ነው 18 which dynasty ruled the Arab Caliphate after the days of Prophet Muhammad A the Umayyad B Abbasid C Ottoman D Fatimid A Umayyad የኡማይድ የሚባለው ካሊፌት የአረብ ካሊፌት ነው after Prophet Muhammad's days the Umayyad Caliphate was established and expanded Islamic rule across vast regions በጣም ሰፋ ወዳሉ አካባቢዎች እስልምናን ያስፋፋ ካሊፌት ማለት ነው ይሄ ኡማይድ ካሊፌት ከነብዩ መሐመድ ህልፈት በኋላ ማለት ነው 19 where did the Ottoman Turks originate A North Africa B Arabia C Anatolia or modern day Turkey D Persia okay C Anatolia ወይም ደግሞ ያሁኑ ቱርክ ማለት ነው መነሻው የኦቶማን ቱርክ መነሻ ያሁኑ ቱርክ ነበረች ማለት ነው 20 what was the social hierarchy of the Ottoman Empire A Sultan Viziers peasants and merchants B Sultan Janissaries scholars peasants C Sultan Grand Viziers Janissaries occupational groups D Sultan nobles merchants and peasants C Sultan አለ ከዛ Grand Viziers ከዛ Janissaries and then finally occupational groups ይባላል ይሄ የስልጣን የሶሻል ስልጣን ተዋረዳቸው ማለት ነው የኦቶማን ኤምፓየር ጊዜ የነበረ ማለት ነው 21 the Ottoman Empire was successfully in controlling trade within the which two regions የሮማን ኤምፓየር በጣም ከፍተኛ የሆነ የትሬድ ኮንትሮል ቁጥጥር ነበረው በማን መካከል የነበረው ነው A Europe and Africa B Europe and Asia C Asia and the America D Africa and Middle East okay B Europe and Asia ነው okay the Ottoman Empire controlled the key trade routes የዋና የንግድ መስመሮችን ኮንትሮል ተቆጣጥሮ ነበር ማለት ነው የሮማን ኤምፓየር በማና በማን መካከል የሚደረገው ንግድ ነው በዩሮፕ እና በኤሽያ ምን እንትኖች ይሸጡ ነበር በዛን ጊዜ like luxury goods and silk እና spice ማለት ነው 22 what was the main reason for the decline of the Byzantine Empire A the rise of Islam B the invention of the Mongols C the military defeat the battle of Manzikert D the loss of agricultural land C the military defeat at the battle of Manzikert ማለት ነው ይሄ የባዛንታይን እንትን ምንድነው ኤምፓየር እንዲወድቅ አንዱ ምክንያት ነው ማለት ነው ወይም ዋና ምክንያት አድርገን እንወስደዋለን 23 what was one of the main results of the Crusaders A the spread of the Black Death across Europe B the protection of West Europe from Muslim invasions C the fall of the Ottoman Empire D the expansion of the Islam culture into Europe B the protection of Western Europe from Muslim invasions ማለት ነው የክሩሴድስ የሚባለው ዋናነት የተመሰረተው ወይም የተቋቋመው የዌስተርን ዩሮፕን ከእስልምና መስፋፋት ፕሮቴክት ለማድረግ ነበር ማለት ነው so although the Crusades failed to secure the Holy Land they helped protect Western Europe from further invasion by the Muslims ማለት ነው 24 who were the Janissaries in the Ottoman Empire A bureaucrats B soldiers C religious leaders D merchants okay B soldiers ናቸው እነዚህ soldiers were
ጃኒሳሪስ ተብሎ ይታወቃሉ ማለት ነው። የሮማን ኤምፓየር ጊዜ ማለት ነው። So they are elite soldiers in the Ottoman Empire, originally composed of the Christian boys who were recruited through the Daeshram system የሚባል ማለት ነው ነበራቸው። 25 what was the main cause of conflict between the Western Roman Catholic Church and the Eastern Orthodox Church? A. The political disagreements. B. The dispute over the interpretation of the Bible. C. The role of the Pope. D. The difference in the religious practices. C. The role of the Pope ማለት ነው። የፖፑ ወይም ደግሞ የጳጳሱ ሮል ያው እንደ ትልቅ እንትን ነበረ ማለት ነው። እንደ ትልቅ ምክንያት ነበረ ሁለቱ ኢስተርን ኦርቶዶክስ ቸርች እና ዌስተርን ሮማን ካቶሊክ ቸርች ተብለው ሁለት እንዲከፈሉ ማለት ነው። 26 which of the following was a major feature of feudal society? A. Democratic elections. B. Division of society into distinct classes with rigid obligations. C. Equality among all classes. D. Centralized government control. B. Division of society into distinct classes with rigid obligations ማለት ነው። ይሄ የፊውዳል ሶሳይቲ አንዱ ፊቸር ነበር ማለት ነው። ኦኬ 27 which group had the most power in the Byzantine society? A. Byzants. B. Nobility. C. Emperor and higher clerk. D. Merchants. C. Emperor and higher clerk የሚባሉት ትልቅ ፓወር ነበራቸው ወይም ሞስት ፓወር የነበራቸው ናቸው ማለት ነው በባዛንታይን ሶሳይቲ ላይ። So the emperor and the higher clerk held the most power, with the church also played a major role. 28 what was the one key result of the crusade for the Europe? A. The defeat of the Ottoman Empire. B. The establishment of the Muslim rule in Spain. C. The exposure to new trade goods and ideas from the East. D. The fall of Constantinople. Okay, C. The exposure to new trade goods and ideas from East ማለት ነው። ኦኬ ይሄ የክሩሴድ የሚባለው ማለት ነው። የክሩሴድስ ኦፕን Europe to new goods and ideas from the East, contributing to the later development of the Renaissance ማለት ነው። 29 what was the primary economic activity in the Byzantine Empire? A. Manufacturing. B. Agriculture and trade. C. Mining. D. Fishing. B. Agriculture and trade ማለት ነው። ይህ በአግሪካልቸር እና ትሬድ የምንለው በባዛንታይን ኤምፓየርስ ኢኮኖሚው ዋና እንትኑ የባዛንታይን ኤምፓየር አግሪካልቸር እና ትሬድ ነበረ ማለት ነው። 30 what was the main concept of dynastic cycle in China? A. The rise and fall of various dynasties based on military strength. B. The continuous cycle growth, decline and replacement of dynasties based on a mandate of heaven. C. The spread of Chinese civilization to Korea and Japan. D. The government based system based solely on democratic elections. B. Continuous cycle growth, decline and replacement of the dynasty based on the mandate of heaven ተብሎ ይታወቅ ነበር ማለት ይሄ ዳይናስቲክ ሳይክል የሚባለው ማለት ነው። 31 what does the mandate of heaven ምን ማለት ነው? represent in the context of Chinese dynasty? A. The approval of people for the ruling dynasty.
B. The divine right of the emperor to rule. C. The political ideology of communism. D. The military strength of the dynasty. B. The divine right of the emperor to rule ማለት ነው። ኦኬ ይሄ mandate of heaven ተብሎ ይታወቃል ማለት ነው። So it is symbolizes the divine approval granted to the rulers. ይሄ the dynasty loses the mandate if it become corrupt or ineffective, leading to the downfall ማለት ነው። 32 which event marked the end of the Qing dynasty in China? A. The fall of the Roman Empire. B. The Chinese Revolution 1911 እስከ 1912 ማለት ነው። C. The rise of the Ming dynasty. D. The discovery of the New World. B. The revolution of 1911-1912 ያለው የነበረው ሪቮሉሽን ከዛ በፊት ማን ነበረ? የኪንግ ዳይናስቲ የሚባለው የቻይና ዳይናስቲ ነበረ። ዜን በ1911 1912 የነበረው የቻይና ሪቮሉሽን ወይም ምንድነው ንቅናቄ ማለት ነው ማንን እንዲፈጠር አደረገ ማለት ነው? ሪፐብሊክ ኦፍ ቻይና ስታብሊሽ እንድትደረግ ሆናለች ማለት ነው በዚህ በቻይና ሪቮሉሽን ማለት ነው። Okay, 33 what is one of the distinguishing characteristic of early capitalism? early capitalism የሚባለው ምን ነበረ characteristics? A. The use of accumulated capital to increase productive capacity. B. The reliance of the pyramid construction. C. A focus on large-scale government enterprises. D. The rejection of trade and commerce. A. The use of accumulated capital to increase productive capacity ማለት ነው። ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ ካፒታልን ቢውልድ ለማድረግ ምን ይደረግ ነበረ? ትልቅ የኢኮኖሚ ማስፋፋት ማለት ነው። ሶ expand production rather than spending on unproductive venture like pyramids. ስለዚህ ፕሮዳክሽንን በከፍተኛ ሁኔታ ምርትን መጨመር ገቢን መጨመር የሚል ነበር ይሄ የካፒታል ካራክተሪስቲክ ማለት ነው። 34 what was the key factor that helped revive the trade in the post-Roman Europe? A. The establishment of the military rule. B. The rebuilding of the Roman cities and towns. C. The collapse of the feudal system. D. The conquest of Asia by Europe. B. The rebuilding of the Roman cities and towns ማለት ነው። ስለዚህ after the fall of Roman Empire many Roman cities were restored ማለት ነው። እንደገና ሰርቫይቭ አድርገዋል ማለት ነው። 35 what was one of the primary challenges to trade during the development of the early capitalism? A. Lack of workers. B. Transport difficulties and security from war and robbery. C. Lack of interest in trade. D. Abundance of goods. Okay, B. Transport difficulties and insecurities ማለት ነው። ይሄ እንደ ቻሌንጅ ነበረ በካፒታሊዝም ወቅት ማለት ነው። ምክንያቱም ዋርና ሮበሪ ዝርፊያና ጦርነት ስለነበረ ማለት ነው። 36 what was the significant result of the European explorations in the 15th and 16th century? A. Increased focus on local trade networks. B. The development of the Ottoman Empire. C. The growth of European empire through the colonial conquests. D. The fall of the Renaissance.
ሲ the growth of the European empire through colonial conquests ማለት ነው። ይሄ ምንድን ነበር? የኢሮፒያን ኤክስፕሎሬሽን አንዱ ሪዛልት ነበረ ማለት ነው በ15ኛው እና 16ኛው ክፍለ ዘመን። 37 which invention played the significant role in the European age of the exploration? A. The steam engine. B. The compass. C. The printing press. D. The telescope. Okay, B. The compass ነው። ይሄ ኮምፓስ ኤክስፕሎሬሽን ማለት ያው እንትን ነው አይደለ? ምንድነው እነዚህ ሀገር አሳሽ የሚባሉት የተለያዩ ሀገሮችን ዲስከቨር ያደረጉ አሜሪካን ጨምሮ ማለት ነው። በዋናነት ኮምፓስ ደግሞ አቅጣጫን ዳይሬክሽንን ስለሚያሳይ የኮምፓስ መፈጠር ለነሱ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርገውላቸዋል። ብዙ አሰሳዎችን እንዲያደርጉ ሀገሮችን እንዲጎበኙ ሎንግ ዲስታንስ እንዲጓዙ ያግዟቸዋል ማለት ነው። 38 who was the first European to reach the Americas in 1492? A. Vasco da Gama. B. Christopher Columbus. C. Ferdinand Magellan. D. Prince Henry the Navigator. B. Christopher Columbus ነው። ይሄ ክሪስቶፈር ኮሎምበስ ለመጀመሪያ ጊዜ የአሜሪካን ምን ያደረገ ነው? ዲስከቨር ያደረገ ያገኘ ማለት ነው፣ ወይም ሪች የደረሰ ማለት ነው። ኮሎምበስ in the service of Spain የስፔን አሳሽ ነበረ የኮሎምበስ ማለት ነው። was the first European to reach the Americas በ1492 ስለዚህ ምን ነበር እሱ የገመተው? ያው ኤሽያ ደረስኩ ብሎ ነበር ያሰበው፣ ነገር ግን ያገኘው አሜሪካን ይቺ ኒው ወርልድ ተብላ የምትታወቀውን ማለት ነው። 39 what was the name of the newly discovered lands in the Americas? A. the old world. B. new world. C. Asia. D. Oceania. ያው ኒው ወርልድ ተብላ ትታወቃለች አሜሪካ፣ አዲሱ ዓለም ወይም ኒው ወርልድ ክሪስቶፈር ኮሎምበስ ዲስከቨር ካረገ በኋላ አሜሪካ ከሚባል ስም የወጣች ማለት ነው አሜሪካ ዜን ኒው ወርልድ ተብላ ትታወቅ ነበር ማለት ነው። ኦኬ 40 ለፓርት 1 የመጨረሻው ጥያቄ ነው። what was the economic impact of the European exploration and colonization? A. decline local trade networks. B. increased global trade and faster development of capitalism. C. decrease the interest in geographical knowledge. D. focus on self-sufficiency over trade. B. the increased global trade and faster development of capitalism ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የኢኮኖሚክ ኢምፓክት ኦፍ የአውሮፓውያን ኤክስፕሎረር እና ኮሎናይዝ እንዲያደርጉ ዋና ምክንያቱ ምንድነው? ግሎባል ትሬድ እየጨመረ መሄዱ፣ ካፒታሊዝም እየተስፋፋ መሄዱ ለሁለቱ እንትኖች ለኤክስፕሎሬሽን እና ለኮሎናይዜሽን እንደ ኢምፓክት ሆነዋል ማለት ነው። ሶ ኢሮፒያን exploration and colonization led to the greater global trade. ስለዚህ እነሱ ኤክስፕሎር ሲያደርጉ አገርን ሲያሰሱ ከሀገር ሲዞሩ በዛውም ንግድ እየተስፋፋ ሄደ ማለት ነው። ዜን ይሄ ደግሞ ንግድ መስፋፋት ካፒታሊዝም እንዲያንሰራራ ሆኗል ማለት ነው። ኦኬ ለዛሬ ያዘጋጀነው የፓርት 1 ጥያቄና መልስ በዚሁ ጨርሰናል። ፓርት 2 ከ41 እስከ 70 ያሉ ጥያቄዎችን እስከ 75 ያሉ ጥያቄዎችን በሚቀጥለው ይዘን እንቀርባለን። ያው ሂስትሪ ብቻ ሳይሆን ሌሎች የትምህርት አይነቶችንም እዚህ የዩቲዩብ ቻናል ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ለዚህ የዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ ሆኑ። ይሄኛውን የጥያቄና መልስ ሌሎቹንም በርካታ ጥያቄዎች ጨምረን ሁሉንም የመጽሐፉን ዩኒቶች የያዘ የጥያቄና መልስ መጽሐፍ አዘጋጅተናል። ይህን መጽሐፍ በፒዲኤፍ ማግኘት ከፈለጋችሁ ታች ዲስክሪፕሽን ላይ የተቀመጠው ሊንክ እና አድራሻ መሰረት ማግኘት ትችላላችሁ። ሂስትሪ ብቻ ሳይሆን ሌሎች የትምህርት አይነቶችም እንደዚሁ በመጽሐፍ መልክ አዘጋጅተናል። ሁሉንም እስከ መጨረሻ ያሉትን ዩኒቶች የያዘ መጽሐፍ ነው።
እያንዳንዱን መጽሐፍ የምትፈልጉትን በፒዲኤፍ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። በሚቀጥለው በሌላ ቶፒክ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ።